Lo kira makan pakai tangan itu jorok? Salah besar. Kebanyakan orang gengsi makan pakai tangan. Takut dibilang nggak higienis. Akibatnya lo kehilangan manfaat besar yang cuman bisa didapat kalau makan pakai tangan. So why do Malaysians use their hand to eat? It's a sunnah. In Muslim, we call it sunnah. Our Prophet Muhammad SAW used hand to eat. There are so many benefits. Easy to eat, many things, many benefits. But we Satu klip yang memaparkan juri rancangan reality MasterChef Australia memakan hidangan kebangsaan Malaysia iaitu nasi lemak dengan tangan hingga menarik perhatian rakyat di negara ini. Pernah tak pelancong asing tanya soalan yang satu ini? Kenapa orang Malaysia makan menggunakan tangan? Bagi kita ia perkara biasa. Tapi bagi mereka, ia sesuatu yang penuh persoalan. Pelik, menarik, dan kadang-kadang mengejutkan. Namun apa yang mereka tak tahu ialah budaya makan dengan tangan di Malaysia. Bukan sekadar cara makan, tetapi sebuah warisan yang membawa makna yang sangat mendalam. Bila pelancong melihat orang Malaysia makan nasi, lauk, dan kuah hanya dengan tangan, mereka selalu tertanya-tanya. Adakah ia tradisi? Adakah ia budaya? Atau ada rahasia di sebaliknya? Jawabannya, semuanya sekali. Makan dengan tangan bukan hanya tentang menyuap makanan, tetapi tentang merasakan makanan itu sendiri. Sentuhannya, teksturnya, panasnya, semuanya memberi pengalaman yang tak dapat ditiru oleh sudu dan garfu. Lebih mengejutkan, ramai pelancong yang mencoba akhirnya jatuh cinta dengan cara ini. Mereka kata makan jadi lebih real, lebih dekat dengan budaya Malaysia, dan lebih sedap dari biasa. Itulah keunikan Malaysia. Benda yang nampak sederhana pun boleh jadi pengalaman yang membuka mata sesiapa yang datang. Lo kira makan pakai tangan itu jorok? Salah besar. Kebanyakan orang gengsi makan pakai tangan. Takut dibilang nggak higienis. Akibatnya lo kehilangan manfaat besar yang cuman bisa didapat kalau makan pakai tangan. Nih faktanya, ujung jari punya jutaan saraf sensorik. Saat lo pegang makanan, otak dapat sinyal tekstur dan suhu bikin pencernaan lebih siap, enzim keluar lebih pas. Bakteri baik di tangan kalau dicuci bersih, ikut masuk dalam jumlah kecil. Ini kayak latihan ringan buat imun lo. Bukan bikin sakit, malah bikin tubuh lebih tangguh. Posisi tangan dan gerakan jari saat makan bikin lo lebih mindful, otomatis ngunyah lebih lama, makanan lebih halus, lambung kerja lebih enteng. Bahkan, penelitian nunjukin orang yang makan pakai tangan cenderung lebih kenyang, lebih cepat, risiko overeating turun. Dan kamu akan merasakan nikmatnya makanan. Jadi jangan salah kaprah, makan pakai tangan bukan tanda jorok. Justru itu senjata alami tubuh lo. Lo berani balikin cara makan pakai tangan yang menyehatkan? Semalam, masa tengah makan, tiba-tiba anak saya cakap, Mama, you are not Malay, kenapa makan dengan tangan? Dah ala-ala cerita pasal tangan, sebenarnya orang Bosnia pun makan je dengan tangan. Cuma nasi tu tak makan dengan tangan. Sebab kita fikir nasi tu biji-biji, macam mana you nak ambil nasi kan makan. Masa saya mula-mula sampai ke Malaysia pun memang saya pun pelik macam mana orang boleh makan nasi dengan tangan. Dan apa yang lagi kelakar tahu tak? Bila pergi rumah orang, diorang sediakan sudu dengan garfu. So, biasa orang Bosnia ni bukan makan dengan sudu nasi, tetapi dengan garfu, guys. Mesti orang Malaysia lagi pelik macam mana nak makan nasi dengan garfu, betul tak? Itu sahaja video nak kongsi cerita kelakar. Kalau anda ada cerita apa-apa yang pelik-pelik, boleh juga komen dekat bawah. Jangan lupa save, share dan komen video ni. Bye! Itulah satu klip yang memaparkan juri rancangan reality MasterChef Australia memakan hidangan kebangsaan Malaysia iaitu nasi lemak dengan tangan hingga menarik perhatian rakyat di negara ini. Andy Allen bertindak melakukan perkara tersebut selepas salah seorang peserta MasterChef Australia Season 14 kelahiran Kuala Lumpur, Alvin Kuah memasak sajian tersebut untuk dihidangkan kepada juri. So why do Malaysians use their hand to eat? it's a sunnah. In Muslim, we call it sunnah. Our Prophet Muhammad SAW used hand to eat. There are so many benefits. Easy to eat, many things, many benefits. But you need to wash your hand first. Right hand or Right. left hand? Only right. Only right hand. You can use both hands, but you need it's Yeah. with right hand. Know how to use hand? Yes. This one. Come, come. Like this. Okay. Use your thumb. Push. Use this one. Okay, like this. Use your thumb. Push. Okay. That's how to use hand. I know her.
asam petas with my hand for the very first time. First time asam petas, first time with my hands. I'm nervous. That's very hard for me right now because in my culture, eating with hands is unpolite. You shouldn't eat with hands. So I'm like, So this is mine. What you gotta do is take some sauce like this and put it into the rice like this. And then, how do you do? Just mix. Let's see. It's hot. Yeah, it's hot. It's hot. Alright, let's go. Wow, that's hot. Okay. I feel like it's not convenient at all. How do you eat? Just go like this. Then And you push it with your tongue. Oh my god, that's the first time. Okay. It's working. I struggle so bad. That's so weird. Look at my hands. They're full of rice. Impressions about eating with hands for the very first time is that I get better after a few tries. Look, I get that you have to do like this and you have to push your thumb and do like this. It works. This is my fish. You just grab a piece. Yes. Like that? Yeah, it's hot. And you mix. Yes. Wait, I didn't get it. It's different. I have to agree that it's different feeling. Tastier, right? Maybe you really feel more the food that you're eating with all your senses. Almost the end. Yes, we made it! I ate everything with my hands. Honestly, I thought that I was gonna give up. I had some cutters here. I was looking at them. I was like, come on. I have to say that I went until the end. Not gonna lie, it's very hard. And I just cleaned my hands with the taps just right there. And now I have a little bit yellow hands. Yellow, it fits to me. No problem. Cina makan pakai tangan tak sempat mami Cina ni. Cina ni orang dua masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cina ni sudah masuk Islam. Abi Cina. Tiga negara yang suka makan pakai tangan. Pertama, India. Di India, makan pakai tangan adalah tradisi turun-temurun. Mereka percaya kalau makan dengan tangan bisa membuat makanan terasa lebih nikmat, terutama saat menyantap roti. Kedua, Indonesia. Karena mayoritas beragama Islam, makan dengan tangan adalah hal yang lumrah di Indonesia. Selain itu, dalam ajaran Islam, makan dengan tangan dianggap sunnah. Ketiga, Malaysia. Sama seperti Indonesia, masyarakat Malaysia lebih memilih makan menggunakan tangan daripada sendok. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Malaysia adalah Muslim. So today I will show you how to eat with hands. Make sure you use like right hand. And make sure your hand already washed. First, you need to do your hand like this. And shape your rice. You can tickle a bit of beef. The thumbs will push your rice into the mouth. How is the taste? It's very delicious. Why do you guys use your hands to eat? Because this is our culture and this is how our Prophet Muhammad used to eat. This hand tastes better. Today my friend's gonna be teaching me how to use my hands to eat. So Scoop the rice. Make your hand as if like it's a scoop. Like that. No. Cream. Bring to your mouth. Like that? Yeah. It's gonna fall everywhere. No, you don't need to. You don't even need to look up. Relax, relax. Why your arm is like that? Relax, relax. Okay, yeah, just with your thumb. Sideways? Yeah. Like that? No, you don't need to. Ta-da.
some of the sambal. Then my hand's gonna get dirty. Eat with your hands and you don't want your hands to get dirty. Seriously. Okay, drink, yes, push, yes. Really good in mouth, push. Elbow down. It's like a workout session. I'll go down. You just crush it. That one's easy. Cucumber's easy. If you try to mix everything, elbow down. Elbow down. That's it. Take away, guys. Elbow down. But yeah, I don't know if I'm gonna do this because my hand's dirty. You can only wash your hands. But it's just easier to use a spoon because then you just leave the spoon and you're done. POV, you teach your Japanese friend how to eat with hands. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cina Malaysia mesti pandai makan guna tangan. Kalau tak pandai makan guna tangan, balik China saudara. Lelaki Cina makan guna tangan, barulah handsome, baru awet Melayu suka. Betul. Alhamdulillah, sedap ya. Makan guna tangan rasa memang luar biasa lah. Jika kita huraikan lebih dalam, makan menggunakan tangan sebenarnya ada banyak lapisan makna dalam budaya Melayu, India, dan juga masyarakat Sabah dan Sarawak. Makan dengan tangan melambangkan hubungan langsung antara manusia dengan rezeki. Ia mengajar kita tentang kesederhanaan, kesyukuran, dan rasa hormat terhadap makanan. Bila kita menyentuh makanan dengan tangan, kita dapat rasa makanan sebelum masuk ke dalam mulut. Seolah-olah seluruh proses itu menjadi lebih pribadi dan penuh nilai. Pelancong asing juga sering kagum melihat betapa kemas dan teraturnya orang Malaysia makan dengan tangan. Mereka terkejut bagaimana nasi dan lauk boleh diadun dengan begitu sempurna tanpa bersepah. Bagi kita, itu biasa. Tetapi bagi mereka, ia satu skill yang mengagumkan. Ada pelancong bahkan mengatakan bahwa makan dengan tangan membuatkan makanan lebih sedap karena kita benar-benar menikmati setiap gigitan. Dalam dunia modern yang semuanya serba cepat, budaya makan dengan tangan menjadi simbol identiti. Satu, perkara kecil yang mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya. Dan apabila pelancong mencobanya, mereka bukan sekadar mencoba cara makan, tetapi memahami sebahagian daripada jiwa Malaysia. Jadi, kalau pelancong bertanya lagi, kenapa orang Malaysia makan dengan tangan? Jawabannya mudah. Karena disinilah letaknya rasa, budaya, dan hati. Dan mungkin sebab itu, setiap suapan terasa lebih istimewa. Warna Malaysia, indahnya terasa. Kita jaga